Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia, ibu saya Ririn, bapak saya Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, kenapa saya nyama Islam? Engki panika tining saya nyama Islam panika tundu dasa taja saya bekta kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ngalakoni saya parenta banatingkal saya langlang. Berdasar apa? Kera Islam. Engki panika tining kera Islam panika badampak situng Al-Quran, 2 al-hadis, 3 al-ijma, 4 al-qiyas. Kenapa saya nyama Al-Quran? Engki panika kitab Allah saya taranaki da kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kaangkuy matepa agamana manusana bantunyana benaherata. Kenapa saya nyama hadis? Tining saya nyama hadis panika tabuna ben kalakona kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nerangaki hukum Islam. Kenapa saya nyama ijma? Engki panika tining saya nyama ijma panika persetujuanna ulama saya pendapat derajat bisa iftihad samarena kanjeng Nabi. Kenapa saya nyama kias? Engki panika tining saya nyama kias panika nyocok kaki setong tengka setada dalila sepada dalam ilat hukumah. Pasera saya nyama orang Islam. Engki panika tining saya nyama orang Islam panika saya ngalakoni rukun Islam selema situng maca syahadat saya 2 kalaban ngestawaki manana. Engki panika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah artana anyak te kaula casakuna tada pangeran sewajib mesempanging Allah taala ban anyak te kaula casakuna kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah taala. 2 natape ngalakoni salat selema waktu dalam sehari semalam situng dur otaba salat Jumat 2 asar 3 maghrib 4 isya 5 subuh 3 zakarata otaba zakah fitrah 4 puasa saben-saben are sabulan Ramadan 5 haji da baitua lamun mampu antar mulena rukun Islam 5 perkara syahadat 2 nomor setengah nomor 2 salat 5 waktu acara kikana foto nomor 3 pareng zakat alim ulama ampun mufakah nomor 4 puasa Ramadan dalam setahun cuman sebulan nomor 5 haji da baitua lamun coko pentar mulenang munta coko pada kentena salat Jumat saben minggu nang. Pasera saya nyama orang mukmin. Engki panika tining saya nyama orang mukmin panika saya ngalakoni saya partaja da rukun iman saya macam 6 situng partaja da Allah 2 partaja da malaikat Allah 3 partaja da kitab-kitab Allah 4 partaja da utusan-utusan Allah 5 partaja da badan hari kiamat 6 partaja cepat saya coba ben fokus panika dari Allah. Berdasar apa? Tanda-tanda orang belik. Engki panika tining tante-tantena orang pelik panika pada telak situng orang laki otabar mini sempurna umur 15 tahun 2 orang laki otabar mini sempurna umur 9 tahun panika matomani 3 orang bini saya sempurna umur 9 tahun panika head. Berdasar apa? Syarat asana wudu. Engki panika tining syarat asana wudu panika pada sapolo situng kotu Islam 2 kotu tamis yani tahu ngakan penginum benasa saja cibi kotu tahet bentai taudun kotu tada barang selang alangin depan aing kakolek akatia celot aspal ecet malan lecan lilin 5 yang kota udun kotu tada barang saya bisa mau babenya da sefata aing akatia kasompa mangsen betak 6 salah setengah fardu naudu taerekan sunnah peto kotu ning caudu
Belu kotu ngaku aing saya bisa masuk ceh sanga mana bi orang seres terasan hadas akatia cercer mincret otaba istihadap maka saya dua wajib ngantos mancing waktona salat sapolo orang seres terasan hadas wajib tuli ngala udu bila apon mancing waktona salat. Pada sapon apa? Farduna wudu. Engki panika tining farduna wudu panika pada 6 situng aniat audu epa bareng sarang lu keluna basoan ajus dari muah 2 masoen sabarata namua sarang bulu sebada emua 3 masoen tanang 2 sarang cekal 2 4 ngusap sakoni dari sera sanacan obu salembar seta keluar dari batas muah 5 masoen soko 2 sarang cetek 2 6 tertib yani tara kilir mulai nomor situng sampai nomor 5. Pada sapon apa? Sunnah wudu. Engki panika tining sunnah audu panika pada sapolo situng sabeluna audu maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 2 masoe patepatan 2 sabeluna masoaki kabatana aing telah amor kemor bernyagu aing 4 ngusap satu jena cetak 5 ngusap warluara belum dalema kopeng 2 6 lat nyelate janggu sekantel peta lat nyelate keriki tanang 2 ban soko 2 belu ngacung ada aki anggota wudu sekanan katepang sekacer sanga asa sece telo kalebang sabolo tulian yani asa sece sabeluna kesapa anggota wudu sesabeluna. Pada sapon apa? Perkara sema betal dek wudu. Engki panika tining perkara sema betal dek wudu panika pada 6 situng kaluara perang Arafah ponapa bisa dari dubur atau bakubul sanacan pas abali pole angin keluar meni 2 tedung setan tepe tempat kata juna telah ngilang akal sabem mabu otak besake 4 nyetinga kolen orang lake deka kolen orang bini sebeni maroma kalaban tanpa aling-aling 5 nyetinga partina napoto adam kalaban tabun patepatanang 6 nyetinga buntora buriin napoto adam mitorot kol jadid. Pada sapon apa? Perkara seharam deka orang seta andi wudu. Engki panika tining perkara seharam deka orang setan di wudu panika pada telak situng haram salat tanacan salat sunnah otaba sujud syukur otaba sujud tilawam 2 haram tawaf sanacan tawaf sunnah telah nyeting otaba ngiba Al-Quran nanging ngekiba polong sarang perang lain seta saca ngiba Al-Quran tol Al-Quran seharam miseting otaba ngiba panika manabi setolas karana eka kebaca bacaan teti manabi seka kebacimat otaba hiasan panika tak haram angin lengkap sa Al-Quran. Pada sapon apa? Syarat as-sanah adus. Engki panika tining syarat as-sanah adus panika pada sapolo sami sareng syarat as-sanah wudu. Pada sapon apa? Rukun-rukunah otaba farduna adus. Engki panika tining rukun-rukuna otaba farduna adus panika pada telak situng aniat epa bareng sarang lu keluna basoan fardu 2 maelang najis sakerana pada najis ebatan telo madepa aing dasa baratana bulu ban kole sampai ka dalem kolen koncoon dakar seta gentas. Pada sapon apa? Sunnah adus. Engki panika tining sunnah adus panika pada 5 situng maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 2 audu sabeluna adus telo maca lantanang sabaratana batan 4 ngacung ada aki anggota adus sekanan katepang sekacer 5 tulian yani asa soce sabeluna kesapa anggota adus sesabeluna. Pada sapon apa? Perkara sea wajib pagi adus. Engki panika tining perkara sea wajib bagi adus panika pada 6 antarana setelan bisa teba deka orang lake ban orang bini situng tanya ponan 2 panyunatan
sunatan orang laki ben panyunatan orang bini. Dua keluar mani telok mate tor setelaan bisa teba daka orang bini. Situng head dua nifas telok istihadah. Badesapun apa? Perkara seharam deka orang junub. Anggi panika tining perkara seharam daka orang junub panika badalema. Situng solat dua macal Quran telok nyeting bengiba musfak Al-Quran. Empat tawaf lema nanangi masjid. Badesapun apa? Perkara seharam deka orang bini sehet ben nifas. Anggi panika tining perkara seharam daka orang bini sehet ben nifas panika bada belu. Situng solat dua puasa telok macal Quran. Empat nyeting bengiba musfak Al-Quran. Lema masuk masjid. Enam tawaf peto wati belu nasenangan antara tota ben bucula orang bini. Badesapun apa? Aing si bisa yang kui asa soce. Engki panika tining aing sebisa aku ya sasace panika aing setoron dari langit ben senyumper dari bumi antarana satu jana macam peto situng aing ocan dua aing tase telo aing songai empat aing somor lima aing soper enam aing es peto aing ngepun. Bagi sapon apa? Aing semacam peto. Engki panika tining aing semacam peto panika aing bagi empat situng anyama aing mutlak dua anyama aing musyamas telo anyama aing mustamal ben aing mutagoyir empat anyama aing najis. Pon apa seanyama aing mutlak? Engki panika tining seanyama aing mutlak panika aing setandi nyama tetap. Katipun apa hukuma aing mutlak? Engki panika tining hukuma aing mutlak panika soce tor nyetiaki torta makro ngangkuy. Pon apa seanyama aing musammas? Engki panika tining seanyama aing musyamas panika aing se panasaki sanajan ngangkuy sitrum. Katipun apa hukuma aing musammas? Engki panika tining hukuma aing musyamas panika soce tor nyetiaki tor makro ngangkuy. Pon apa seanyama aing mustakmal? Engki panika tining seanyama aing mustamal panika aing selatare angkui basuhan fardu. Katipun apa hukuma aing mustakmal? Engki panika tining hukuma aing mustamal panika soce tape tak bisa nyetiaki dakalaina. Pon apa seanyama aing mutawayir? Engki panika tining seanyama aing mutagoyir panika aing seauba sabab campore perang soce selain akatia kasoba bidang ate susu kuah melaina tape bas auba sabab campore buja akatia aing leko karena celot maka tak nyama aing mutagoyir. Pon apa seanyama aing najis? Engki panika tining seanyama aing najis panika aing sesakoni yani tak dapat dukola pas ketempanan najis otaba ainga dapat dukola tape bas auba warnana otaba bauna otaba rasana kalaban sabab najis kasebut. Katipun apa hukumah aing najis? Engki panika tining hukumah aing najis panika soce panika tak soce torta bisa nyetiaki dakalaina. Pon apa seanyama aing dukola? Engki panika tining seanyama aing dukola panika aing semanabi kolak ngakui beto madupat panika lebara satengkol ban saparapat sepada dalam lancenga benda lemah okorna cengkol panika cengkola orang sesetengan ben manabi kolak ngakui gumbring minyak gas panika sapolo gumbring. Badesapun apa? Macam najis? Engki panika tining macam najis panika macam telok situng najis muwalado dua najis mutawasito telok najis muhafafah. Pon apa seanyama najis muwallado? Engki panika tining seanyama najis muwalado panika najis sebera cara masuknya. Engki panika najis apate benceleng ben katoran apate atau beceleng. Katipun apa atorna otaba cara nucen najis muwallado? Engki panika tining atorna otaba carana nyecen najis muwalado panika epaelang ropana bauna bendasana pase tambahin 6 basoan aing sesala setonga panika campore tanah yakni abu sebisa masukce. Pon apa seanyama najis mutawasito? Engki panika tining seanyama najis
Beda sabon apa? Macam najis mutawassito. Engki panika tining macam najis mutawasito panika macam dua. Situng najis mutawasito ainiyah, dua najis mutawasito hukmiyah. Kenapa seanya najis mutawassito ainiyah? Engki panika tining seanya najis mutawasito ainiyah panika najis saki padang perengai dalam robana bauna bendasana. Katibon apa atornah otaba cara nyuciin najis mutawassito ainiyah? Engki panika tining atorna otaba carana nyuciin najis mutawasito hukmiyah ainiyah panika epaelang robana bauna bendasana. Kenapa seanya najis mutawassito hukmiyah? Engki panika tining seanya najis mutawasito hukmiyah panika najis yang ilang robana bauna berasana sebeluna SCN. Katibon apa atornah otaba cara nyuciin najis mutawassito hukmiyah? Engki panika tining atorna otaba carana nyuciin najis mutawasito hukmiyah panika cukup seramin aing bisa sabaratana lampeta najisa. Katibon apa atornah otaba cara nyuciin najis kembina kana pejik laki seki belun ngakan ben nginum salaina aing susuna embuna. Engki panika tining atorna otaba carana nyuciin najis kembina kana pejik laki seki belun ngakan ben nginum salaina aing sosona embuna panika cukup eketesen aing bisa sabaratana najisa. Beda sabon apa? Syarat asana tayamum. Engki panika tining syarat sana tayamum panika berenam. Situng petana udur sabab perjalanan otaba sake. Dua mancing waktuna solat. Telah nyare aing. Empat tak bisa nyeting aing torputona ka aing samarena nyare. Lema petana sece. Lema badana abu sesece torta capor kempen otaba beding. Pada sabon apa? Farduna tayamum. Engki panika tining farduna tayamum panika badampa. Situng niat dua ngusap mua telung ngusap tanang dua empat tertib. Pada sabon apa? Perkara sema betal dekat tayamum. Engki panika tining perkara sema betal dekat tayamum panika bada dua panika bada teluk. Situng sataja perkara sema betal dekat wudu. Dua ningali aing salaina waktuna salat teluk murtad. Kenapa seanya mah aurat? Engki panika tining seanya mah aurat panika anggota badan seharam ia bas benaram ta totopen benaram meseting orang lain. Ken kadima batas epon aurat orang laki. Engki panika tining batas epon aurat orang laki panika antarana bucul bentoot. Ken kadima batas epon aurat orang bini. Engki panika tining batas epon aurat orang bini panika ereci. Manabi dalam salat panika sataja petena angin mua bentenang dua. Torma nabi luar salat panika sataja petena namun manabi alok polong sareng maroma panika coman antarana bucul bentoot. Kenapa seanya mah mahram? Engki panika tining seanya mahram panika orang seharam mekabin saterosa. Beda sabon apa? Sabab orang bini haram ikabin. Engki panika tining sabab orang bini haram mekabin panika bada telok. Situng toronan dua sabab kemetuaan telok sabab sosoan. Beda sabon apa? Mahram sabab toronan. Engki panika tining mahram sabab toronan panika bada enam. Situng embu data saki dua anak ada bebaki. Telok taratan tokelepa embu otaba tokelepa malolo otaba tokelembu malolo. Empat taratan binin apa data saki. Lima taratan binin embu data saki. Enam anak binin taratan da bebaki. Beda sabon apa? Mahram sabab kamat tuaan. Engki panika tining mahram sabab kamatuan panika bedampa. Situng ambun bining data saki dua anan bining da babaki kalaban syarat binina amponewati telo binina apa data saki yani embu kabalun empat binina anak da babaki. Pasera seanya mah anak sosoan. Engki panika tining seanya mah anak sosoan panika nakana baji se umur belum dapa umur 2 tahun pas dapa ngapang nyoso sampai dapa 5 kali ka orang bini se saborna umur 9 tahun. Kenapa seanya mah solat? Engki panika tining seanya mah solat panika kalakuan pencapocapan se pangkasakin kalab
Saya mulai takbiratul ihram toren pongkasakin kalaban ngolok salam. Pasera, sekawajiban ngalakoni solat. Engki panika tining sekawajiban ngalakoni salat panika orang Islam sebelik teran diakal tersampona amor petong tahun wajib mesoro sareng walina terwajib miacari sataja kewajiban secalanaki ban seharam mecalanaki tersampona umur 10 tahun bila tinggal salat maka wajib epokol setak sampai ngalaraki. Berdasapun apa? Syarat sebelumnya ngalakoni solat. Enggi panika tining syarat sebelumnya ngalakoni salat panika pada lema. Situng patena sace dari najis ban hadas. Dua natapan aurat kalaban ngakui seseceng. Telo nanang tempat seseceng. Empat yakin daka mancinga waktu na salat. Lema matep kiblat. Berdasapun apa? Rukun-rukuna atau fardu-farduna solat. Enggi panika tining rukun-rukuna ataba fardu-farduna salat panika pada belu belas. Situng niat saya bareng kalaban lu keluna takbiratul ihram. 2 manceng manabi bisa. 3 takbiratul ihram. 4 maca al-fatihah bismillahirrahmanirrahim panika termasuk al-fatihah. 5 ruku. 6 tumanina dalam ruku. Peto dari ruku. Balu itidal. Sanga tumanina dalam itidal. 10 sujud. 11 tumanina dalam sujud. 12 alangku antarana 2 sujud. 13 tumanina dalam alangku antarana 2 sujud. 14 langku akhir. 15 maca tasyahud alangku akhir. 16 maca solawat deka kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alangku akhir. 16 14 ngolok salam saya pertamain torniat keluar dari salat. Belu belas tertib yani torakilir mulai nomor situng sampai nomor 14. Berdasapun apa? Sunnah hayana solat. Engki panika tining sunnah hayana solat panika pada 15. Situng angkat tanang 2 nalekana takbiratul ihram banen nalekana rukua banen nalekana ceka dari ruku. 2 nyaba tanang sekanan edit sena tanang sekacer nalekana menceng. Telo maca bacaan iftitah. 4 maca a'udzu sabluna bismillah. 5 menyareng bacaan tempat menyareng. 6 malaon bacaan tempat malaon. Peto maca amin. Belu maca suratan samarena al-fatihah. Sanga maca Allahu akbar enalekana aunga bantoron. 10 maca sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu. 11 maca sami Allahu liman hamid. 11 maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi enalekana ruku. Ban maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi enalekana sujud. 12 nyaba tanang 2 edites napokang 2 enalekana tahiyat. Terma mekar tanang sekacer ban merekem tanang sekanan angin tocu tuting kaangkui isyarat enalekana nguca illawang. 13 alangku iftiros saben-saben alangku. 14 alangku tabaruk alangku akhir. 15 ngolak salam saya nomor 2. Berdasapun apa? Perkara sema betal deka solat. Engki panika tining perkara sema betal deka solat panika pada 11. Situng acaca saya tengat. 2 akuli telo kale atau balebi serterasan. Telo hadas. 4 anyar tengah najis angin kereng saya langsung buang. 5 kabukaan arot angin langsung tetap boleh. 6 mau bana niat salat. Peta ngengkoren kiblat. Belu ngakan sanga nginum. 10 ngakak. 11 murtad. Berdasapun apa? Syarat as-sanah puasa. Engki panika tining syarat as-sanah puasa panika pada 4. Situng Islam 2 pelik telan diakal 4 mampu ngalakoni puasa. Berdasapun apa? Rukun-rukuna otaba fardu-farduna puasa. Engki panika tining rukun-rukuna otaba fardu-farduna puasa panika pada 4. Situng aniat waktu malam angin puasa sunnah sekenyeng aniat mulai waktu subuh sampai sebelumna lencera arah kalaban tak pernah
ngalakoni sema petal deka puasa. Dua nyaket dari tearan ben inuman. Telak nyaket dari cima. Empat nyaket dari sangaja nguta. Bade sabon apa? Sunah-sunahna puasa. Engki panika tining sunah-sunahna puasa. Panika baru telak. Situng tulian na puka. Dua ngairaki ya sahur. Telak artikel caca cuba. Bade sabon apa? Areh dalam setahun seharam puasa. Engki panika tining are dalam setahun seharam puasa. Panika bada dua re entarana are telasan dua yani telasan fitrah dan telasan kurban. Tercukan telore salah tarana telasan kurban yani tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Bade sabon apa? Perkara sema petal deka puasa. Engki panika tining perkara sema petal deka puasa panika bade sapolo. Situng depan perang kalabane sengaja deka lo bangabatan saya tembus katabu nange batas-batas saya tentuaki. Dua depan perang kalabane sengaja deka cetak lebat otak telok aubat lebat salah setengah jalan kemaluan. Empat nguta saya sengaja. Lima wati saya sengaja. Enam keluar mani sebab tuatu kakole. Peto ngakan. Peto head belu nifas sanga kilang 10 murtad. Onapa seanya mah puasa Syawal. Engki panika tining seanya mah puasa Syawal atau banyabal. Engki panika puasa anamare dalamna sabulan Syawal atau banyabal. Cuman saya lebih utama panika mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 bulan Syawal. Bade sabon apa? Syarat asanah haji. Cukup ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.